Widih, lihat teman-teman, banyak sekali benda-benda berwarna-warni. Wow, full color. Wih, kita lihat. Wow, blue color. Wih, green color. Wow, yellow color. Wehehe, pink color. Yang terakhir ada purple. Wih, kita bereskan semua teman-teman. Sekarang kita kumpulkan ke dalam wadah ini. Wow. Wih, blue color. Nice. Pink color. Yellow color. Wow, sangat kotor. Wih, mantul. Wow, apa ya? Wih. Lihat, ini yang terakhir. Sudah terkumpul semua teman-teman, saatnya cari air bersih. Let's go. Wow, lihat teman-teman, air bersih. Wih, ayo kita bersihkan semua teman-teman. Yang pertama, wadidaw, lihat teman-teman, ada kereta api Thomas. Keren. Oh, warna kuning. Wehe, lihat, ada pesawat terbang. Nice. Warna biru. Wow, ada bulldozer. Gokil sih. Kendaraan apa ini? Wehehe, lihat teman-teman, ada Slender. Mantul. Wow, motor sepertinya. Kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman, ada motor balap. Wih, keren sekali. Wow, ada Jeep Monster. Keren. Warna pink. Wadidaw, lihat teman-teman, ada tank baja. Gokil sih. Wow, lihat, ada mobil pemadam kebakaran. Sangat keren. Wehe, lihat teman-teman, ada mobil ambulan. Gokil. Wow, ada beko eskavator. Nice. Warna hijau. Widih, lihat teman-teman, ada jet tempur. Wow, gokil. Purple. Wow, lihat teman, ada si Tayo. Aku merasa jauh lebih baik setelah diberi cairan pembersih mesin. Nice.
Wadidaw, lihat teman-teman, ada truk pasir. Sangat keren. Wow, lihat, ada truk molen. Sangat mantul. Green color. Wow, lihat teman-teman, ada mobil balap. Gokil sih. Wow, karakter apa ini? Wow, lihat teman-teman, ada karakter tentara. Penembak. Keren. Wow, kendaraan apa ya? Wehehe, lihat teman-teman, ada kendaraan forklift. Gokil. Wow. Besar sekali. Wow, lihat teman-teman, ada mobil pick up. Keren. Yang terakhir. Wow, ada hewan jerapah. Nes. Lihat teman-teman, sudah bersih semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.